Hai. Aduh, aku jangan. Koordinator. Iya gimana? Kalau mau masuk YouTube. Kalau mau kirim Nggak bilang-bilang sih. nanti kalau pecah aku takut. Dia ngomong apa? Kecil gini ya. Atur yang kecil. Hey. Oh, hello. Sorry. Gimana? It's the best. Juga apa ini kemarin udah Kamera woman. I know kameraman woman Sorry. ketahuan dia tolak betul. Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Please return to your seats. Kita akan segera memulai. We shall start shortly. Kita akan membuka kitab Yosua pasal 3. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 3. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 6 and we are going to read from verse 1 to verse 6. Joshua chapter 3 verse 1 to verse 6. Yosua pasal 3 1 hingga 6. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi berita kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Mari kita berdoa, let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon sekarang berbicaralah kepada kami. We have read your word, oh Lord Jesus. Now we pray, please speak to us. Kami mau mengerti dan menjalankan firman-Mu. We want to understand and put your word into practice. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 11 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 11. Begitu mendengar laporan yang menguatkan iman dari para pengintai, Yosua langsung bersiap-siap membawa Israel menyeberang sungai Yordan, masuk ke Kanaan melalui Yeriko. So, the moment Joshua heard the encouraging report from the 2 spies, he then get Israel ready to cross the Jordan River
into Canaan through Jericho. Ia memberi instruksi kepada Israel untuk berjalan mengikut, tambahkan kata mengikut. Para imam yang akan berjalan di depan mereka membawa tabut perjanjian. He instructs Israelites to follow the priest who will walk in front of them carrying the Ark of the Covenant. Mereka tidak boleh berjalan terlalu dekat. Mesti ada jarak 3.000 kaki atau sekitar 900 meter dari tabut perjanjian. They cannot walk too closely. They have to be like about 3,000 feet apart, about 900 meters from the Ark of the Covenant. Jadi saudara, ini bukan jarak yang dekat loh. Ini jarak yang jauh, hampir 1 kilometer ya. So we know that it is not a short distance apart. This is actually a long distance. They are far apart, almost 1 kilometer. Yosua pun memerintahkan Israel untuk menguduskan diri. Tambahkan kata menguduskan. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu, kata Yosua. Joshua commands Israel to sanctify themselves. Quote, tomorrow the Lord God will do something wonderful among you. Mari kita berhenti sejenak dan memetik beberapa pelajaran. Let us pause and glean some lessons. Tidak pernah Tuhan menyuruh apalagi memimpin Israel berperang dengan bangsa lain menggunakan cara ini. You see, never once did God ask Israel, let alone lead Israel to war, using this particular method. Selama ini para serdadu maju berperang, tambahkan kata maju. Dan Tuhan memberi mereka kemenangan. So all this time what God usually asks them to do is, He asks the soldiers to move forward and God will then give them victory. Kali ini yang maju bukanlah para serdadu, melainkan para imam, tambahkan kata imam. But this time the one who have to march forward are not the soldiers, but the priest. Cara ini bukan saja lain, tetapi juga tidak masuk akal. Come to think about it, this way is not only different, but it just doesn't make sense. Bagaimanakah mungkin para imam dapat menyerang, apalagi meruntuhkan benteng yang begitu kokoh ini? How can these priests attack, let alone destroy this formidable wall? Namun sebagaimana dapat kita lihat, mereka tunduk. But as we can see, they all submit. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita petik. Iman bertahan dengan cara yang sama, tambahkan kata sama. Tetapi iman bertumbuh dengan cara yang lain, tambahkan kata lain. Here's the lesson that we can glean. Faith stays in the same way, but faith grows in a different way. Ngerti ya, saudara? Nanti akan saya jelaskan. Coba kita lihat lagi apa yang baru saja kita baca. Before we focus on this, let's discuss what we just read. Saudara, Tuhan tidak memberitahukan kepada Yosua apa yang akan dilakukannya sebelum ini. What we need to know is that God had never told Joshua and the people of Israel what he was going to do before this. Jadi waktu Tuhan menyuruh Yosua
meminta para imam berjalan di depan. Mereka sama sekali tidak tahu loh apa yang akan Tuhan lakukan. So when God asked Israel to ask the priest to go first and the rest of the people to go later, they had no clue what it was God was going to do. Tidak tahu sama sekali. Nah, saudara-saudara, kita tidak usah pusing-pusing tanya-tanya apa yang mereka akan lakukan. Tanya saja diri kita. Kalau kita disuruh melakukan sesuatu dan kita tidak tahu untuk apa, biasanya kita akan langsung ngomel atau bertanya atau protes. Betul sekali. Ya, put ourselves in their shoes. If we were there, what would we do? Suddenly God just said, let the priest walk first, carry the ark of the covenant, and you guys follow, but you guys follow far apart, okay? About 1 kilometer apart. Most likely, we would protest. We would say, Joshua, what do you mean? Joshua, are you out of your mind? Joshua, learn from Moses. Remember? He was just taking Moses' place. Jadi saudara-saudara, kita kalau menempatkan diri dalam posisi mereka, kita akan bisa mengerti. Kita ini akan berontak, kita ini akan protes, kita ini akan berkata, Yosua, kamu ini pengganti Musa, kamu nggak tahu apa-apa kok, perangnya nggak bisa. So you see, if we put ourselves in their shoes, we would protest. We would question Joshua's credibility. Does this young guy know what he's doing? How come he's not following Moses' way? All this time, Moses always said, soldiers go first. Priests go later. Everybody else follows. Soldiers go first, every time. And suddenly now, under Joshua's leadership, Joshua says, no, the priests go first. Ngerti ya saudara ya? Jadi waktu kita melihat mereka tidak protes, mereka tunduk, kita mesti lihat ini hal yang luar biasa. So when they decide to follow Joshua, they submit to Joshua's leadership, instruction, without protest. It shows something. It is not something that we can just take it lightly. They must have seen something. Ya. Tapi akan kita lihat gara-gara ini iman mereka bertumbuh. But as we can see later, because of this, their faith grows. Coba kita lihat tentang iman. Setiap kali Israel berperang, menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya, dan bersandar pada Tuhan yang memberi kemenangan, iman bertahan. Tambahkan kata bertahan. Every time Israel goes to war to face a more formidable enemy, but they depend on God, and God in the end gives them victory, faith stays. Iman bertahan. Setiap kali maju berperang, mereka kembali harus mempercayakan diri ke tangan Tuhan, dan dengan cara itu iman bertahan. Every time they want to go to war, they have to entrust themselves once again in the hands of God. And through that experience, faith stays. Stop dulu. Saudara, saya mau kita ini mengerti bahwa iman mesti selalu dipraktekkan, sebab bila tidak, iman bukan bertahan, tapi apa? Berkurang. We somehow think that faith will always stay. Once we have faith, faith will stay. No, the fact is, faith does not stay naturally. Naturally, faith dwindles, shrinks. So when faith is not put to use, faith dwindles, shrinks. It becomes weaker and weaker. Ya. Maka saudara, kita bisa mungkin mengingat ya, saya yakin kita tidak pernah mengalami ini orang lain ya. Yaitu
Orang yang di mudanya itu beriman kuat, kok di masa tuanya tidak beriman. Banyak sekali ketakutannya. Perhaps we have met people. When they're young, they have strong faith. They place everything in the hands of God. But now they're old, they have a lot of worries. They worry about this, they worry about that. And sometimes you wonder what happened to them. How come they were so strong? Their faith was so solid when they're young. Now they're old, they become weak. So you see, faith does not stay naturally. Faith, if it is not put into practice, will get weaker. It will weaken. Maka iman mesti selalu digunakan. Oke? Nah, tapi saudara, setiap kali kita ini mau melakukan sesuatu dan mempercayakan ini kepada Tuhan, ya kita perlu kembali beriman. Nggak mesti gara-gara kita pernah beriman kemarin, maka hari ini kita akan lebih kuat atau lebih biasa beriman. The fact that we had faith yesterday does not mean that faith will come to us easily today. Not necessarily. Misalnya, let me give you an example. Misalkan kita ini hidupnya pas-pasan. Suppose we live paycheck per paycheck, month after month. Tapi setiap bulan kita melihat Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. But every month somehow we have enough. Because God supplies our needs through ways that we don't expect. Tapi karena cukup sering terjadi cara-cara itu tuh, jadi kita tahu cara-cara yang Tuhan biasa gunakan, yaitu misalnya Tuhan menggunakan orang untuk memberikan kepada kita bantuan. Well, even though we don't know for sure what God will do, but history tells us, so far, the way God helps us is by using people. People that we know, and something people that we don't know, to help us. Nah saudara, meskipun kita tahu bulan lalunya lagi Tuhan tolong kita, tapi setiap kali di tengah bulan kita mulai pas-pasan, kita kembali harus beriman. Tidak mesti di tengah bulan, oh tidak khawatir, pasti beres semuanya. Enggak. Di tengah bulan kita pasti akan deg-degan lagi. Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? In the middle of the month, even though we know in the past God has always faithfully supplied all our needs, but this month, every month, in the middle of the month, when we don't have enough, we get worried. And that's the time we have to exercise faith again. We must put faith into practice again by saying, Lord, I have no clue how you will meet my needs, but I'm going to surrender to you, and I know you will supply my needs. Through that, faith stays. Iman bertahan. Jadi iman mesti dipakai. Kalau tidak dipakai, iman berkurang, bukannya bertahan. So faith has to be put into practice. When it is not put into practice, faith will grow weaker. Jadi ini kita mesti ngerti ya. Sambung lagi. Sekarang mereka harus masuk menembus tembok Yeriko yang begitu tebal, dan Tuhan menyuruh para imam, bukan serdadu, berjalan di depan. But now God asked the priests to go first, not the soldiers, and they are going to face this super thick wall. Disinilah iman bertumbuh. Tambahkan kata bertumbuh. And here's when faith grows. Cara yang lain
It's a different way. Tidak pernah kita lihat sebelumnya. We have never seen this before. Tapi kita tidak mengeluh, kita tidak protes, kita percaya. It's a new thing. We have never experienced this before. But we choose to trust God. And we'll say, Lord, I have no idea what you will do. Because this is new to me. But I'm going to trust you. When we do that, our faith grows. Ya, sambung. Perlu iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dengan cara-cara yang telah kita pahami. Still, it requires faith to believe that God will help us. Yeah, by means of the ways that we are familiar with. Namun walau sudah paham, seringkali kita harus berjuang untuk percaya. Tambahkan kata percaya. Bahwa kali ini Tuhan akan berbuat yang sama. Tambahkan kata sama. Even though we are already familiar with these ways, still we have to struggle. It takes effort from our part to trust that this time God will do exactly the same. He will supply our needs. He will use this way to help us. Still ya, makanya perlu iman. Tuhan tentu senang melihat iman bertahan. Namun ia tidak ingin kita hanya bertahan. Ia pun menginginkan kita bertumbuh dalam iman. Certainly God is pleased to see our faith stays. But He doesn't want our faith to stay the same. He wants our faith to grow. Itu sebab secara berkala ia bekerja dengan cara yang lain, yang sama sekali tidak kita pahami. Betul, tambahkan kata pahami. That is the reason why periodically He works with a different way. Ways that we are not familiar with. Ways that we cannot fathom. Ini tidak mudah, jadi datanglah dan mintalah kepada Tuhan tambahan iman. Tambahkan kata tambahan. It is not easy. So, go to God and ask God to add more faith. Saudara, salah satu ayat Alkitab yang sering kali saya ucapkan, karena saya perlu ucapkan, adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang ini kepada Yesus. Help my unbelief. One of the statements that I greatly cherish, I greatly like, I'm fond of it, is the statement made by this man when Jesus was going to heal. When he asked Jesus to heal, to perform healing, he said, help my unbelief. When Jesus asked him, do you believe? He honestly just says, help my unbelief. Artinya apa, saudara? Dia belum percaya, tapi dia mau percaya. Jadi dia minta Tuhan tolong agar dia bisa percaya. What it means is simple, that he doesn't have what it takes to believe, but he wants to believe. So he asked Jesus to help him to believe. Nah, saudara, ini nih yang seringkali kita harus lakukan. Kita mau percaya, tapi kita belum bisa percaya, belum sanggup. Maka yang kita minta, Tuhan tolong saya yang tidak percaya ini supaya bisa percaya. Ya, Lord, help my unbelief. Memang kita tahu Tuhan bisa berbuat apa saja dengan cara apa saja,
Tapi tetap sewaktu kita menghadapi situasi seperti itu, kita akan goncang. Ya, even though we know God is all powerful, He can do anything, He can use anything. But still, when we are faced with that impossible situation, we are usually afraid. Yeah, we don't know if it is going to work. Sambung lagi. Bukan saja Tuhan memerintahkan Israel untuk menguduskan diri sebelum maju berperang, Ia pun memerintahkan mereka untuk berjalan jauh di belakang para imam yang membawa tabut perjanjian. Not only does God ask Israel to sanctify themselves before they go to war, He also commands them to walk, to follow the priest, but they have to maintain a very long distance. The priest who carry the Ark of the Covenant. Mereka tidak boleh berjalan kurang dari 900 meter. They cannot walk, less than 900 meter apart. Cannot. Sebagaimana kita ketahui, tabut perjanjian berisikan tongkat Harun, roti mana, dan 2 lok batu 10 hukum. As we all know, the Ark of the Covenant contains Aaron's staff, the bread manna, and 2 stone locks of the 10 Commandments. Ya, tongkat Harun melambangkan kepemimpinan Tuhan atas umatnya. Aaron's staff symbolizes God's leadership over His people. Roti mana melambangkan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. The bread manna symbolizes God's providence over His people. Dan 2 lok batu 10 hukum melambangkan kehendak Tuhan atas umatnya. And the 2 stones of the 10 commandments symbolizes God's will over His people. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tabut perjanjian melambangkan kehadiran, tambahkan kata kehadiran Tuhan di tengah umatnya. So we can then conclude that the Ark of the Covenant is a symbol of God's presence among His people. Jadi mereka tidak boleh memperlakukan Tuhan seenaknya. Tambahkan kata seenaknya. So they cannot treat God as they please. Ya, ulang lagi ya saudara. Tongkat Harun melambangkan kepemimpinan Tuhan. So Aaron's staff symbolizes God's leadership. Roti mana melambangkan pemeliharaan Tuhan. The bread, the manna bread, symbolizes God's providence. Dan 2 lok batu 10 hukum melambangkan kehendak Tuhan. And the 2 stones of the 10 commandments symbolizes God's will. Lewat 10 hukum kita mengenal kehendak-kehendak Tuhan. Ya, through the 10 commandments we know God's wills. Jadi tabut itu secara keseluruhan melambangkan Tuhan, kehadirannya. So the Ark of the Covenant is a symbol of God's presence. He is there among His people. Maka mereka tidak boleh berbuat seenaknya. That is why they cannot treat God as they please. Mesti suci, ya. Mari kita sekarang akhiri dan bahas tentang kesucian atau kekudusan. Kekudusan, baik itu kekudusan hidup kita sendiri maupun sikap kita terhadap Tuhan, tidak hilang seketika. Tambahkan kata seketika. Holiness. Yeah, holiness, be it our own holiness or
how we should treat God as holy does not actually go away instantly. Pada umumnya, kekudusan tergerus sedikit demi sedikit. You see, in general, holiness is eroded gradually. Oleh karena makna kudus adalah beda, maka lawan dari kudus adalah sama. Ya, beda, lawannya sama. Because the meaning of holy is actually different. Then the opposite of holiness is the same. Sama. Tuhan melarang umat Israel berjalan bersama dengan tabut perjanjian sebab Tuhan menolak diperlakukan sama seperti mereka memperlakukan orang lain atau benda lain. So you see, God prohibits Israel to walk along with the Ark of the Covenant because God refuses to be treated exactly the same way they treat other people or other things. Jadi mereka harus berjalan jauh di belakang tabut supaya mereka sadar bahwa mereka ini sedang mengikut Tuhan. Mereka tidak boleh memperlakukan tabut itu seperti benda lain. Yeah, the fact they have to walk so far apart, it's a reminder to them that they are actually following God who is walking ahead of them. And they should not treat this Ark of the Covenant lightly or as they treat other things, other objects. Jadi sekali lagi ya, artinya kudus beda. So the meaning of holy in the Bible is different. Nah, jadi lawan dari kudus adalah sama. So the opposite of holy is the same. Ya, kalau kita hidup sama seperti orang lain, berarti kita tidak kudus. So if we live exactly like the way other people live, that means we are not holy. Kita hanya kudus bila kita hidup berbeda dari orang. We are only holy if we live differently from the way other people live. Okay? Nah, jadi sewaktu Tuhan meminta kita menguduskan diri, Ia meminta kita memperlakukan hari itu dan diri kita secara berbeda. Tambahkan kata berbeda. Tidak sama seperti biasanya. So when God asks us to sanctify ourselves, what He's asking is that we treat that day and we treat ourselves differently, not like usual. Okay? Pekerjaan Tuhan kudus sebab Ia ada, tambahkan kata ada, di dalam pekerjaannya. The work of God is holy because He is in His work. Ngerti ya? Mereka ini akan pergi berperang. Dan 100% yang nanti akan bekerja adalah Tuhan. Maka Tuhan meminta mereka menguduskan diri dan memperlakukan Tuhan secara kudus. They are going to actually fight the people of Jericho. And they all know this is something that they cannot do. So they know the one who will actually do it is God. So God is going to be in that battle. He is the one who will be in front of them, fighting for them, destroying the wall. So we can then say, God is present in His work. Tuhan ada di dalam pekerjaannya. Maka kita harus memperlakukan
pekerjaan Tuhan juga secara kudus. So we should treat the work of God holy. Because remember, God is present in His work. Ngerti ya? Jadi saudara, waktu kita berdoa sebelum kita melayani Tuhan, kita ini menunjukkan sikap kita bahwa kita tahu pekerjaan yang kita lakukan ini kudus sebab Tuhan ada di dalamnya. We want to pray and ask God to be there and to bless the work that we will do. It means that we know that He is in the work that we will do. Pekerjaan itu sendiri sebetulnya lepas dari Tuhan tidak ada kekudusannya. The work itself, apart from God, has no holiness. Kenyataan pekerjaan itu sekarang kudus karena Tuhan ada di dalamnya. The fact that the work itself now becomes holy is because God is in that work. Sebagai contoh, sewaktu kita misalnya nih yang melayani Tuhan, memimpin pujian, menyanyi, apakah menyanyi itu kudus? When we lead singing, for example, in the church, let me ask you, the leading, the singing itself, is it holy in and of itself? Enggak, saudara. Ngerti ya? Jadi pekerjaan itu sendiri sebetulnya tidak ada makna kudusnya. So the singing itself, the act itself, actually has no inherent value of being holy, no. Pekerjaan memimpin pujian itu menjadi kudus sebab kita tahu kita dedikasikan itu untuk Tuhan dan Tuhan akan bekerja memuliakan dirinya lewat pujian yang akan kita nanti pimpin atau nyanyikan itu. You understand now? So the act, the leading of the singing becomes holy when we dedicate that to God and ask Him to be present in that act of singing. When we do that, that becomes holy because God is in the praises. Makanya sering kita berkatakan Tuhan hadir di dalam pujiannya. Itu maksudnya. Ya. Suatu kita mengunjungi orang, misalnya orang sakit. Apakah mengunjungi orang itu, ngomong-ngomong dengan orang itu adalah sesuatu yang kudus? When we visit somebody, visitation, ya, somebody is ill or somebody needs help, then we visit them. The act of visiting itself, is it holy? Enggak. Tapi waktu kita meminta Tuhan hadir di dalam kunjungan itu, bicara lewat mulut kita, ya, kemudian melakukan kuasanya, rencananya terhadap orang yang kita kunjungi, maka kunjungan itu menjadi kudus sebab Tuhan hadir di dalam kunjungan itu. But when we pray, God, please be with us as we come and visit this person, as we talk to this person, may you speak through us. When we pray for that person, may your power come upon this person. That act of visitation becomes holy because God is in that visitation. Ngerti ya? Jadi kenapa kita harus memperlakukan pekerjaan Tuhan kudus? Karena Tuhan ada di dalamnya. Ngerti ya? Jadi sekarang saya balik. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan semau kita, enak-enakan aja dah. Artinya apa? What can we conclude? If we do the work of God as we please, casually, whatever is convenient and comfortable to me and whatnot, what can we conclude out of it? God will not be in there. God will not be in there. Ya. Jadi kita lah yang mesti memperlakukan pekerjaan Tuhan kudus. Baru Tuhan akan hadir di dalam pekerjaannya.
So we must treat the word of God holy. So for God to be in His word. Jadi kembali ke Israel. Let's go back to the story here. Kalau orang-orang Israel kemudian berkata, nggak usah lah 1 kilometer. Ini imam di mana sampai nggak kelihatan. Dulu kan belum ada teropong juga ya mungkin ya. Jadi aduh jauh bener. Lebih dekat nggak apa-apa lah. Ya, if just put ourselves in the Israelite shoes. If at the time they said, wow, why should we walk so far apart from God, from the Ark of the Covenant? It's just a box, a chest. Yes, it has Moses' lots of the Ten Commandments. It has Aaron's staff. It has the bread, the manna. But so what? Let's just walk around there. They could still do the work, but God would not be in the work. Ya, mari kita akhiri. Sesungguhnya Ia yang mengerjakan pekerjaannya, kita hanyalah pembantunya. Ya, at the end of the day, we know it is He who does His work. We are only His servants. We are only His assistants. Bukankah Tuhan sendiri yang meruntuhkan tembok Jericho? Isn't it God who actually destroyed the wall of Jericho? Jelas sekali. Ya, nanti kita akan bahas lagi, kita akan lihat tentara memang akan mengitari kota Jericho, tapi siapa tuh yang akan bersama dengan tentara dan terus meniup trompet sangkakala? Para imam. Yeah, we will study this later. We will know that yes, the soldiers in the end will circle the city of Jericho. But who will be doing the work? The soldiers do nothing. Joshua tells them not to make any noise. Be quiet. Only one sound will come out of them. The sound of the trumpets. Blown by the priest. Artinya apa? Tuhan yang bersuara. God is the one speaking. Reminding Jericho, terus bersuara. Tuhan yang lagi bersuara. 6 hari, 6 kali. Hari ke-7, 7 kali. Artinya apa, saudara? Nanti kita akan belajar. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada Jericho bertobat. 13 kali. Ya, Tuhan baik. God is always good. He gives the warning 13 times. Setiap kali 1 hari itu tuh mengelilingi orang Jericho sebetulnya bisa buka tembok dan berkata, kami menyerah, kami salah. But they did not do it. That's why God has to destroy them. Sampai titik terakhir ya, Tuhan tetap memberi kesempatan. Grace. Makanya tema anugerah itu sentral dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oke. Kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa.